Gusto ko hin energen. Like, na-i-smell ko higaya na. Like, smell ko tiya. Smell tiya hamot. Na-smell ko hiya. Tapos, tabuan adik. Tapos, gusto kayo like, mapaso. Gusto ko white. Vanilla. Tapos, sisip mo hiya. Tapos, hindi kaya butawan namin rice. It cup. What the hell? Okay, pero may problema. Work money yan ah. Hindi mo tayo may baba na kwarta. So, magbibiling kita ng money. Ay, first, nakita ko ang cellphone ni mama. Minayin kasi kwarta dali nga nakatago. But yan na. No, wala yung money yan na nakatago. So, weird yun, bre. Find money. This is our mahwagang ref. Tagon ka pingin mo yung kwarta. Insert kwarta may nakita ako. This. Yung butterfly, nung sa inato kan liyan. Sana din ito niya wadon. So, clear guys. Sorry, kwarta dito. Next is baduan ni mama. This is her baduan. Balik nakita. One energy. May na palas. Badu ikam papa. Saro. So, walang nakatarn money. Means, direct makapati na energy. But it's okay. I think dila talaga yung time for me. Yun actually dahil ni may money. But na maray money. Oh my god, kaya na kasi marag na kwarta. Like, nagkukunin na ba talaga? Lighters. I want energy! Kape lang taa dito sa gatas. Direk na iton kape. Di ko gusto ng gatas. So, on energy. Rad, this is the hot one.